রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পঞ্চদশ অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিন ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে মোদীর মুখে শোনা যায় মা কালীর মাহাত্ম্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মা কালীকে স্পষ্ট দেখেছিলেন, মা কালীর চরণে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন বলে ভাষণে উল্লেখ করেন মোদী। গোটা বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত মায়ের চেতনা, এই চেতনাই বাংলা ও বাঙালির কালী পুজোয় দেখা যায়। এই চেতনা দেখা যায় গোটা ভারতের বিশ্বাসেও। এই দিনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মা কালীর চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্ব মানব গড়ে তোলার রসদ জুগিয়েছিল। কালী চেতনাতেই স্বামী বিবেকানন্দকে প্রদীপ্ত করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দকে পরম শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। স্বামী আত্মস্থানন্দের ভেতরেও এই শক্তি দেখতে পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলে জানিয়েছেন তিনি। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। বিশ্বাস যখন পবিত্র হয়, আদ্যা শক্তি নিজেই আমাদের পথ প্রদর্শন করেন। মা কালীর আশীর্বাদ সবসময় ভারতের সঙ্গে আছে। এই আধ্যাত্মিক শক্তি আজ ভারতকে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনায় শক্তি যোগাচ্ছে বলেও ভাষণে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিকে গোটা বঙ্গ এবং জাতীয় রাজনীতির অন্যতম ইস্যুই হয়ে দাঁড়িয়েছে মা কালীকে নিয়ে করা তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্য। সেই বিতর্কের মধ্যে এবার বাংলার এক অনুষ্ঠানে কালী কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিতর্কের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করেও মোদী বুঝিয়ে দিলেন তিনি এবং গোটা দেশ কালী ভক্তিতে সমর্পিত। মোদীর এই চিন্তা ভাবনাকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজেস্ট নিউজ।